بہت قدیم زمانے کی بات ہے جب یمن کی سرزمین سادگی، صبر اور محنت کی خوشبو سے مہکتی تھی۔ پہاڑوں اور وادیوں کے درمیان ایک چھوٹا سا گاؤں آباد تھا، جہاں زندگی اگرچہ مشکل تھی مگر دلوں میں اطمینان پایا جاتا تھا۔ اسی گاؤں سے ذرا ہٹ کر ایک خاموش ندی کے کنارے مٹی اور تنہائی سے بنی ایک جھونپڑی تھی۔ یہی جھونپڑی ایک ایسے انسان کا مسکن تھی جس کا نام مصطفیٰ تھا۔ مصطفیٰ ایک کامیر تھا، مگر صرف مٹی کے برتن بنانے والا نہیں، بلکہ صبر، شکر اور یقین کو اپنی زندگی میں ڈھالنے والا انسان تھا۔ اس کی غربت گاؤں میں کسی سے ڈھکی چھپی نہ تھی، مگر اس کی عزت اور دیانت ہر شخص کی زبان پر تھی۔ مصطفیٰ نے آنکھ کھولی تو زندگی نے اسے نرمی سے نہیں بلکہ سختی سے خوش آمدید کہا۔ اس کے والد کا انتقال اس کے بچپن ہی میں ہو گیا تھا۔ باپ کے سائے کے بغیر پلنا آسان نہیں ہوتا، اور یہ حقیقت مصطفیٰ نے بہت جلد سیکھ لی تھی۔ وہ اکثر گاؤں کے بچوں کو اپنے باپ کے ساتھ کھیتوں میں جاتے، بازار میں ہنستے بولتے دیکھتا تو اس کے دل میں ایک چبھن سی محسوس ہوتی، مگر وہ خاموش رہتا۔ اس کی ماں ایک غیر معمولی عورت تھی، صابر، شاکر اور محنتی۔ اس نے اپنے دکھ کو کبھی اپنے بیٹے پر ظاہر نہیں ہونے دیا۔ وہ خود بھی کامیرنی تھی۔ صبح سویرے اٹھتی، مٹی گوندھتی، چاک گھماتی، برتن بناتی، دھوپ میں سکھاتی اور پھر بازار لے جا کر بیچ آتی۔ یہی اس کی زندگی تھی، یہی اس کی کمائی، اور یہی اس کا سہارا۔ مصطفیٰ اکثر ایک کونے میں بیٹھ کر اپنی ماں کو کام کرتے دیکھتا رہتا۔ مٹی اس کے ہاتھوں میں جیسے سانس لینے لگتی، کبھی پیالہ، کبھی گھڑا، کبھی ہانڈی۔ وہ ماں کے ہاتھوں کی جنبش میں عجیب سی برکت محسوس کرتا۔ وہ اس سے کہتی، بیٹا، مٹی سے دوستی رکھو، یہ کبھی دھوکہ نہیں دیتی۔ جو اس سے محنت کرتا ہے، اسے خالی ہاتھ نہیں لوٹتی۔ ماں کی یہی باتیں مصطفیٰ کے دل میں گھر کر گئیں۔ اس نے کم عمری میں ہی کام سیکھنا شروع کر دیا۔ پہلے چھوٹے موٹے کام، پھر آہستہ آہستہ پورے برتن بنانا۔ وہ ماں کا ہاتھ بٹاتا، بازار تک اس کے ساتھ جاتا اور زندگی کے رنگ دیکھتا۔ وقت اپنی رفتار سے چلتا رہا۔ مصطفیٰ جوان ہو گیا۔ حالات ویسے ہی تھے، مگر اس کے حوصلے پہلے سے مضبوط تھے۔ گاؤں کے بڑوں نے اس کی سادگی اور محنت دیکھ کر اس کی شادی کر دی۔ شادی کے بعد اس کی جھونپڑی میں ایک نئی رونق آ گئی۔ کچھ عرصے بعد اس کے گھر ایک ننھا سا بچہ پیدا ہوا۔ غربت کے باوجود اس کی آنکھوں میں خواب تھے۔ مصطفیٰ دن نکلنے سے پہلے اٹھتا، مٹی کھودتا، پانی ملاتا، گوندھتا، چاک پر رکھ کر برتن بناتا۔ سورج تیز ہوتا تو برتن باہر سکھا دیتا۔ شام تک انہیں بازار لے جاتا اور جو کچھ ملتا اسی میں گزارا کرتا۔ وہ اکثر کہا کرتا، حلال کی کمائی تھوڑی بھی ہو تو کافی ہوتی ہے۔ لیکن زندگی نے ایک بار پھر اس کا امتحان لینے کا فیصلہ کیا۔ ایک دن اس کی ماں شدید بیمار پڑ گئی۔ اس کا جسم کمزور ہو چکا تھا، مگر آنکھوں میں وہی پرانا نور تھا۔ وہ بار بار مصطفیٰ کو اپنے پاس بلاتی۔ جب وہ اس کے سرہانے بیٹھا تو ماں نے لرزتی آواز میں کہا، بیٹا، میں نے تجھے یتیمی میں پالا ہے، اب میرا وقت پورا ہونے کو ہے، مگر ایک بات دل میں بسا لینا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا کبھی نہ چھوڑنا۔ صدقہ مال کو کم نہیں کرتا بلکہ بڑھاتا ہے، یہ مصیبتوں کو ٹالتا ہے اور تقدیر بدل دیتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے مصطفیٰ کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ مصطفیٰ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اماں، اب مجھے چھوڑ کر مت جائیں۔ مگر ماں مسکرا دی۔ چند لمحوں بعد وہ مسکراہٹ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی۔ جھونپڑی میں سناٹا چھا گیا۔ مصطفیٰ پر جیسے پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ وہ ماں کی جدائی برداشت نہیں کر پا رہا تھا، مگر اس کے الفاظ اس کے دل میں چراغ بن کر جل اٹھے تھے۔ اسی دن مصطفیٰ نے اپنی زندگی کا ایک اصول طے کر لیا، میں غربت میں بھی صدقہ نہیں چھوڑوں گا۔ یہ میری ماں کی آخری نصیحت ہے۔ یہیں سے مصطفیٰ کی اصل کہانی شروع ہوتی ہے۔ ایک ایسی کہانی جس میں آزمائش بھی ہے، صبر بھی،
और सदक़े की वो बरकत भी जो नामुमकिन को मुमकिन बना देती है। माँ की वफात के बाद मुस्तफ़ा की जिंदगी में एक खामोश तब्दीली आ चुकी थी। झोंपड़ी वही थी, चाक वही, मिट्टी वही, मगर दिल में एक खला पैदा हो गया था। वो खला माँ की शफकत का था, इस आवाज का था जो हर मुश्किल में इसे हौसला देती थी। मगर उसी खला में उसकी माँ की आखिरी नसीहत गूंजती रहती, अल्लाह की राह में खर्च करना कभी ना छोड़ना। मुस्तफ़ा ने अपने गम को कमजोरी नहीं बनने दिया। उसने खुद को पहले से ज्यादा मेहनत में झोंक दिया। अब वो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपनी माँ की अमानत, अपने उसूल के लिए जीता था। वो सुबह सवेरे उठता, वुजू करता, 2 नफल अदा करता और फिर काम में लग जाता। वो अपने गधे पर पुरानी मगर मजबूत टोकरियां बांधता, बेलचा कंधे पर रखता और जंगल की तरफ रवाना हो जाता। जंगल के एक हिस्से में ऐसी मिट्टी थी जो बर्तन साजी के लिए बेहतरीन समझी जाती थी। वहां पहुंचकर वो घंटों मिट्टी खोदता, पसीना उसकी पेशानी से बहता, हाथों पर छाले पड़ जाते, मगर उसके लबों पर कभी शको ना आता। वो दिल ही दिल में कहता, ये सब मेरी आजमाइश है और अल्लाह आजमाइश में बंदे को तन्हा नहीं छोड़ता। मिट्टी लेकर वो वापस झोंपड़ी आता, आंगन के एक कोने में इसे गूंधता, पानी मिलाता, खूब नरम करता और फिर चाक पर रख देता। चाक घूमता, इसके हाथ हरकत करते और मिट्टी आहिस्ता आहिस्ता प्याले, घड़े और हांडियों की शक्ल इख्तियार कर लेती। ये वो हुनर था जो उसने माँ से सीखा था और अब यही उसकी जिंदगी का सहारा था। जब बर्तन धूप में अच्छी तरह खुश्क हो जाते तो वो उन्हें एहतियात से गधे पर लाद कर बाजार ले जाता। रास्ते में अगर कोई जरूरतमंद मिल जाता तो वो अपनी जेब से सके निकाल कर उसके हाथ पर रख देता। कभी कोई यतीम बच्चा, कभी कोई बूढ़ी औरत और कभी कोई मुसाफिर, मुस्तफ़ा किसी को खाली हाथ ना लौटता। बाजार में उसके बर्तन सादा होते मगर मजबूत और पायदार। लोग कहते, मुस्तफ़ा के बर्तन देरपा होते हैं, इनमें बरकत होती है। दिन के इख्तिताम पर जब वो घर लूटता तो सबसे पहले खाने पीने का सामान लेता। जो कुछ बचता इसमें से सदका जरूर निकालता। इसका यकीन था कि अगर वो अपनी माँ की नसीहत पर कायम रहा तो अल्लाह भी इसे कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा। मगर फिर वक्त ने एक और करवट ली। कई दिन गुजर गए मगर आसमान पर सिया बादल छाए रहे, सूरज जैसे जमीन से रूठ गया हो। धूप न निकलने की वजह से बर्तन सूखना बंद हो गए। मुस्तफ़ा की मेहनत आंगन में पड़ी कच्ची मिट्टी की सूरत बेजान पड़ी रहती। वो बेबसी से आसमान की तरफ देखता मगर सब्र का दामन न छोड़ता। उसने एक तदबीर की, जंगल से लकड़ियां काट कर लाया और झोंपड़ी के बाहर एक छोटा सा चूल्हा बनाया। वो बूहे को आग के करीब रखकर सिखाने की कोशिश करने लगा। आग की तपिश से इसका चेहरा पसीने से भीग जाता मगर वो हिम्मत न हारता। मगर आग धूप का बदल कहां बन सकती थी। कुछ बर्तन टूट गए, कुछ टेढ़े हो गए और कुछ कच्चे ही रह गए। पूरे हफ्ते की मेहनत का हासिल बहुत कम निकला। जब वो बाजार पहुंचा तो उसके पास बर्तन भी कम थे और गाहक भी। बारिश और बादलों की वजह से लोग घरों में दबके हुए थे। आमदनी ना होने के बराबर थी। लेकिन इसके बावजूद मुस्तफ़ा ने अपनी आदत ना बदली। जो कुछ मिला इसमें से खाने का सामान लिया और फिर थोड़ा सा सदका जरूर किया। एक दिन बाजार से वापसी पर एक आदमी ने उसे रोक लिया। वो गांव ही का रहने वाला था। उसने कहा, मुस्तफ़ा भाई, मैं देख रहा हूं कि अब के हालात ठीक नहीं, फिर भी आप सदका करते रहते हैं। अपने बच्चों के लिए कुछ ज्यादा क्यों नहीं बचाते? मुस्तफ़ा मुस्करा दिया, भाई, जो रिस्क मेरी तकदीर में लिखा है वो मुझे मिलकर रहेगा। सदका रिस्क को कम नहीं करता बल्कि बढ़ाता है। ये मेरी माँ की आखिरी नसीहत है, मैं इसे कैसे छोड़ दूं? शाम को जब वो घर पहुंचा तो उसकी बीवी के चेहरे पर फिक्रमंदी साफ नजर आ रही थी। उसने खाने की थाली रखते हुए आहिस्ता से कहा, मुस्तफ़ा, हालात पहले जैसे नहीं रहे। आमदनी कम हो गई है और अब फिर भी सदका करते हैं। मुझे डर लगता है कि कहीं हमारे दिन और ना बिगड़ जाएं।
मुस्तफ़ा खामोश हो गया। वो जानता था कि उसकी बीवी की बात गलत नहीं, मगर उसका दिल मां की नसीहत से बंधा हुआ था। उसने नरमी से जवाब दिया, अगर हमने अल्लाह पर भरोसा छोड़ दिया तो फिर हमारे पास क्या बचेगा? सदका मुसीबतों को टालता है। इस रात मुस्तफ़ा देर तक जागता रहा। आखिरकार उसने मुसल बिछाया, सजदे में गिर गया और आंसुओं के साथ दुआ मांगने लगा। अल्लाह, तो जानता है कि मैंने कभी तेरी राह नहीं छोड़ी। मेरे पास कम है मगर दिल में यकीन है। मेरी मदद फरमा, मेरे रिस्क में बरकत डाल और हमें इस आजमाइश से निकाल। बारिश की हल्की हल्की बूंदें झोंपड़ी की छत पर गिर रही थीं। मुस्तफ़ा के आंसू जमीन में जज्ब हो रहे थे और उसके दिल में एक अजीब सा सुकून उतर रहा था। वो नहीं जानता था कि ये आजमाइश अपनी इंतहा को पहुंच चुकी है और अगली सुबह उसकी जिंदगी का रुख बदलने वाली है। वो रात जिसमें मुस्तफ़ा सजदे में रोकर उठा था, इसके बाद दिल में एक अजीब सा सुकून उतर आया था, जैसे किसी ने इसके बोझल दिल से बोझ हटा दिया हो। बारिश की बूंदें थम चुकी थीं और फिजा में नमी के साथ एक नई ताजगी महसूस हो रही थी। मुस्तफ़ा नहीं जानता था कि यह सुकून दरअसल एक बड़ी तब्दीली का पेश खैमा है। सुबह आंख खिली तो इसने झोंपड़ी के दरवाजे से बाहर झांका। आसमान साफ था और कई दिनों के बाद सूरज पूरी आबोताब के साथ तुलू हो चुका था। सुनहरी किरणें जमीन पर बखर रही थीं। मुस्तफ़ा की आंखों से बेइख्तियार आंसू निकल आए। इसके लबों पर शुक्र के अल्फाज जारी हो गए। अल्लाह, तेरा शुक्र है, तूने अपनी रहमत का दरवाजा खोल दिया। उसने वजू किया, 2 नफल अदा किए और दिल ही दिल में दुआ मांगी कि आज का दिन खैर व बरकत लेकर आए। फिर इसने अपनी बीवी और बच्चे को खुश दिली से बताया कि आज सूरज निकल आया है और वो जंगल जाकर अच्छी मिट्टी लाएगा। बीवी के चेहरे पर कई दिन बाद मुस्कुराहट नजर आई, गोया इसके दिल से भी बोझ हल्का हो गया हो। मुस्तफ़ा ने अपने गधे को तैयार किया, टोकरियां बांधी, बेलचा कंधे पर रखा और जंगल की तरफ रवाना हो गया। बारिश के बाद जंगल का मंजर बदल चुका था। दरख्त धुले हुए लगते थे, जमीन नरम हो चुकी थी और फिजा में मिट्टी की खुशबू बसी हुई थी। मुस्तफ़ा ने मुख्तलिफ जगहों पर मिट्टी खोद कर देखी, मगर कहीं वो कैफियत महसूस न हुई जो वो तलाश कर रहा था। अचानक उसकी नजर एक छोटे से टीले पर पड़ी जो बाकी जमीन से कुछ मुख्तलिफ दिखाई देता था। मिट्टी का रंग जरा गहरा था और सतह कुछ ज्यादा ही हमवार मालूम हो रही थी। मुस्तफ़ा के दिल में तजस्सुस जागा। ये जगह बाकी सबसे अलग क्यों है? उसने बेलचा उठाया और पूरी कुव्वत से जमीन पर मारा। पहली ज़रब के साथ ही मिट्टी बखर गई। दूसरी ज़रब में जमीन और नरम हो गई, मगर तीसरी ज़रब पर बेलचा किसी सख्त चीज से टकराया। एक भारी सी आवाज गूंजी। मुस्तफ़ा के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने घबराकर इर्द गिर्द की मिट्टी हिटनी शुरू की। कुछ ही देर में एक पुराना जंग आलूद लोहे का संदूक नुमायां हो गया। मुस्तफ़ा के हाथ कांपने लगे। या अल्लाह, ये क्या है? उसने संदूक को पूरी एहतियात से बाहर निकाला और गधे के करीब रखा। संदूक वजनी था, मगर मुस्तफ़ा के दिल पर इस वक्त उससे कहीं ज्यादा वजन था। वो बार बार अल्लाह का नाम लेता रहा। आखिरकार उसने हिम्मत करके संदूक खोला। जैसे ही ढक्कन उठा, इसकी आंखें हैरत से फैल गईं। अंदर सोने के सके, चांदी की डलियां, कीमती जेवरात और पुराने जमाने की बेशकीमत अशिया भरी हुई थीं। मुस्तफ़ा पर जैसे सकता तारी हो गया। चंद लम्हों तक वो कुछ बोल ना सका। फिर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वो वहीं जमीन पर सजदे में गिर गया। या अल्लाह, ये सब तेरा फजल है। मैं कुछ नहीं था, ना मेरी मेहनत इतनी बड़ी थी। ये सब सदक़े की बरकत है, मेरी मां की दुआ है और तेरी रहमत है। उसने संदूक गधे पर लादा और कांपते कदमों के साथ घर की तरफ रवाना हो गया। रास्ते भर उसका दिल शुक्र से लबरेज रहा। जब वो झोंपड़ी में दाखिल हुआ और बीवी ने संदूक देखा तो हैरत से इसकी आंखें भर आईं। बच्चे की मासूम आंखें चमक उठीं। मुस्तफ़ा ने कहा,
یہ ہمارا کمال نہیں، یہ اللہ کا فضل ہے، اور یاد رکھو یہ دولت ہمارے لیے آزمائش بھی ہے۔ وقت گزرتا گیا، مصطفیٰ کی زندگی واقعی بدل گئی۔ اب وہ غربت کی تنگی سے نکل آیا تھا۔ اس نے جھونپڑی کی جگہ ایک پکا مگر سادہ گھر بنا لیا، کام کے لیے بہتر سامان خریدا، مگر دل کی سادگی برقرار رکھی۔ اس کی پہچان اب ایک امیر کامیار کی نہیں بلکہ ایک سخی اور نیک دل انسان کی تھی۔ اس نے صدقہ پہلے سے کہیں زیادہ بڑھا دیا، یتیم بچوں کے لیے کھانے اور کپڑوں کا انتظام کیا، بیوہ عورتوں کی مدد کی، مسافروں کے لیے کھانے کا بندوبست کیا اور بیماروں کے علاج میں حصہ ڈالنے لگا۔ گاؤں کے لوگ حیران تھے کہ دولت آنے کے بعد بھی اس کے رویے میں کوئی غرور نہیں آیا۔ لوگ اس سے پوچھتے، مصطفیٰ بھائی، اب تو اللہ نے آپ کو بہت کچھ دے دیا ہے، کیا اب بھی اتنا خرچ ضروری ہے؟ وہ مسکرا کر جواب دیتا، اگر میں نے صدقہ کم کر دیا تو مجھے ڈر ہے کہ میں اللہ کے فضل کو کھو نہ دوں۔ میری ماں نے کہا تھا، صدقہ مال کو کم نہیں کرتا بلکہ بڑھاتا ہے۔ مصطفیٰ اکثر رات کو اپنے گھر کے صحن میں بیٹھ کر آسمان کی طرف دیکھتا اور اپنی ماں کو یاد کرتا۔ وہ دل ہی دل میں کہتا، اماں، اب کی نصیحت نے میری زندگی بدل دی۔ یوں مصطفیٰ کی کہانی ایک مثال بن گئی، ایک ایسی مثال جو یہ سکھاتی ہے کہ دولت نہیں بلکہ نیت انسان کو بڑا بناتی ہے۔ صدقہ صرف دینے کا نام نہیں بلکہ اللہ پر مکمل یقین کا اعلان ہے، اور یہی یقین مصطفیٰ کو غربت سے خوشحالی تک اور آزمائش سے کامیابی تک لے گیا۔ اختتام۔